শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। দ্বাদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 74 থেকে আরম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি 12.74 অনওয়ার্ডস। সেই সেই আচার্যের কৃপার ভাজন, সেই সেই আচার্যের কৃপার ভাজন, অনায়াসে সেই সেই আচার্যের কৃপার ভাজন, অনায়াসে পাইলে সেই চৈতন্য চরণ। অচ্যুতের যেই মত সেই মত, অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার, অচ্যুতের সেই মত সার, আর যত মত সব হইল ছারখার। আর যত মত সব হইল ছারখার। সেই অচ্যুত সেই আচার্য গণে মোর কোটি নমস্কার, সেই আচার্যগণে মোর কোটি নমস্কার। অচ্যুতানন্দ প্রায় চৈতন্য জীবন যাহার, অচ্যুতানন্দ প্রায় চৈতন্য জীবন যাহার। এই তো কহিলাই আচার্য গোসাইর গণ, এই তো কহিলাই আচার্য গোসাইয়ের গণ। তিন স্কন্দ শাখার কইল সংক্ষেপ গণন, তিন স্কন্দ শাখার কইল সংক্ষেপ গণন। শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু কৃপাপাত্র যে সমস্ত ভক্ত নিষ্ঠা সহকারে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছিলেন, তারা অনায়াসে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রী পাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করলেন। ओके, जो लोग फॉलो किया, तो बताया गया था ना कि दो डिवीजन हो गया, एक जो फॉलो किया, एक जो फॉलो नहीं किया। जो फॉलो किया उनको महाप्रभु का कृपा मिला। তাই বুঝতে হবে যে অচ্যুতের যে মত, সেই মতই হচ্ছে পারমার্থিক জীবনের সার। আর অন্য যত সমস্ত মত, সেগুলি সব ছারখার হয়ে গেল। অচ্যুত আনন্দের অনুগামী সেই সমস্ত আচার্যদের শ্রী পাদ পদ্মে আমি কোটি কোটি প্রণতি নিবেদন করি, যাদের জীবন হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। এইভাবেই সংক্ষেপে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর তিনটি শাখা অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ মিশ্র ও গোপাল वर्णना करलाम। ठीक है, ये तीन प्रामाणिक है, ये तीन पुत्र का जो शाखा है, और बाकी तीन जो था उन लोग मायावाद में पड़ गया था, आया था ना। शाखा उपशाखा तार नाही को गणन, শাখা উপশাখা তার নাহি গণন। কিছু মাত্র কহি করি দর্শন, কিছু মাত্র কহি কহি দিক দর্শন। গদাধর পণ্ডিত সাক্ষাতে মহত্তম, গদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহত্তম। তারও উপশাখা কিছু করি যে গণন, তার উপশাখা কিছু করি যে গণন। তথা শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী, শাখা শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী। ভাগবতাচার্য হরি দাস ব্রহ্মচারী, ভাগবতাচার্য হরিদাস ব্রহ্মচারী। অদ্বৈত আচার্যের অসংখ্য শাখা ও উপশাখা রয়েছে, পূর্ণরূপে তাদের বর্ণনা করা অসম্ভব। আমি কেবল সেই সমস্ত শাখা উপশাখার দিগদর্শন করলাম মাত্র। ঠিক আছে, কবিরাজ গোস্বামী বললেন अभी हम नया अभी गदाधर पंडित का শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু শাখা উপশাখা বর্ণনা করে আমি এখন শ্রী গদাধর পণ্ডিতের প্রধান প্রধান শাখা ও উপশাখার বর্ণনা করার চেষ্টা করব। गदाधर पंडित माने जो राधा रानी का अवतार पंचतत्व में जो है, जिनका सेवित विग्रह टोटा गोपीनाथ विग्रह है, वही। और जो धाम संन्यास लिया था, पूरी जब निकलेंगे नहीं, महाप्रभु ने उनको धाम संन्यास दिया था, बी देयर इन टोटा गोपीनाथ टेम्पल एंड ओनली वर्शिप हिम। ओके, अभी आगे श्री गदाधर पंडितेर प्रधान शाखागुली हच्छेन श्री ध्रुवानंद, श्रीधर ब्रह्मचारी, हरिदास ब्रह्मचारी, रघुनाथ भागवताचार्य। रघुनाथ भागवताचार्य माने समझ में आ गया कौन है?
तो महाप्रभु का प्रमुख शाखा कौन था? कौन बता पाएगा? नित्यानंद। नित्यानंद। नो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन श्रीधर था। नित्यानंद प्रभु तो है ही, माने एज गुड एज महाप्रभु, बट पहला सबसे सबसे स्ट्रांग वाला शाखा देखिए उस चैप्टर में लिखा है श्रीधर। नित्यानंद प्रभु का प्रमुख शाखा कौन था? अच्युतानंद। वीरभद्र गोसाई, करेक्ट, उनका पुत्र वीरभद्र गोसाई। और अद्वैत आचार्य का प्रमुख शिष्य कौन था? प्रमुख ब्रांच कंद कौन था? अच्युतानंद, गोपाल मिश्र। हाँ, उनका तीन पुत्र अच्युतानंद, गोपाल मिश्र और नहीं, गोपाल मिश्र नहीं, कृष्ण मिश्र और गोपाल कृष्ण मिश्र। ओके, अभी गदाधर पंडित का এই চার জন। গৌর গণেশ দীপিকায় শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রী ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী হচ্ছেন ललिता देवी का अवतार। हरि बोल। अभी ललिता देवी का और भी अवतार है, कौन है? ललिता सती का रामानंद राय जी। हाँ, रामानंद राय, ललिता देवी का, और नहीं, विशाखा और जगदानंद। जगन्नाथ तो राय तो विशाखा। हाँ, बोली गायत्री माता जी। विशाखा और अर्जुन। हाँ, विशाखा और अर्जुन का रामानंद राय। तो ये जो तो ये ध्रुवानंद ललिता देवीर अवतार। এবং 194 ও 199 শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রীধর ব্রহ্মচারী হচ্ছেন चंद्रलतिका नामक जनैका गोपी। चंद्रलतिका नहीं, अष्टसखी में नहीं है ना। ओके, अच्छा, और बाकी क्या है? ध्रुवानंद, श्रीधर ब्रह्मचारी, हरिदास ब्रह्मचारी और रघुनाथ भागवताचार्य। रघुनाथ भागवताचार्य माने की के बोलो, कौन बता पाएगा? जो भागवत पाठ करते थे। हाँ, वो सिद्धिमोर में, वाराणगर पाटबारी में, वही रघुनाथ भागवत, जो कृष्ण प्रेम तरंगिनी जिन्होंने लिखा, महाप्रभु आए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत बार हम लोग आलोचना की। तो ये रघुनाथ भागवताचार्य गदाधर पंडित का शिष्य है, प्रमुख शिष्य में एक है। प्रभु इनके नाम के साथ ही भागवताचार्य इसीलिए हुआ होगा। वो नाम भागवत था रघुनाथ, नाम था रघुनाथ, महाप्रभु ने नाम रघुनाथ से भागवताचार्य वो टाइटल के साथ में लिखा हुआ है। हाँ, महाप्रभु ने दिया वो टाइटल। देखिए, अगर भगवान का कृपा हो तो वो कृष्ण प्रेम तरंगिनी भी हम लोग करेंगे। अभी तो फिलहाल सब भक्त लोग को यही बोलेंगे कि भक्ति वैभव में फोकस कीजिए। अगला 1 साल भक्ति वैभव में फोकस कीजिए। मैं भी ज्वाइन किया हूँ, आप लोग भी ज्वाइन करिए और भक्ति वैभव फोकस कीजिए। बस जीवन में कुछ लक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो कंप्लेसेंसी आ जाएगा। भक्ति वैभव करेंगे, परीक्षा देंगे, उसमें असाइनमेंट्स है, श्लोका मेमोराइजेशन है, इस तरह से व्यक्ति भक्ति में जुड़ा रहेगा, अच्छा से इन्वॉल्व रहेगा। और श्लोका ओनली 15% वेटेज है, इसलिए डरिए मत। शायद आप लोग हम लोग का ये हिंदी वाला कल शुरू हो रहा है, हिंदी वाला जो है कल शुरू हो रहा है। और यस प्रभु जी, कल स्टार्ट हो रहा है हिंदी का। और इंग्लिश में जिनको करना है मायापुर इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, आज शुरू हो रहा है। आज इंग्लिश में लगातार मंडे टू फ्राइडे है, और हिंदी में है ट्यूसडे एंड सैटरडे शाम को। इक्यासी नंबर श्लोक। अनंत आचार्य को भी दत्त नहीं, अनंत आचार्य को भी दत्त मिश्र नयन। अनंत आचार्य कवि दत्त मिश्र नयन। गंगा मंत्री मामू ठाकुर कंठा भरन। गंगा मंत्री मामू ठाकुर कंठा भरन। तो ये मामू ठाकुर के हम लोग गए थे। परिक्रमा में आता है मामू ठाकुर। पंचम शाखा हच्छेन अनंत आचार्य। अनंत आचार्य माने क्या याद आना चाहिए?
ना बता बारुईपुर, बारुईपुर याद आना चाहिए। आजपुर। और वो वहाँ पे महाप्रभु उनको गोद में लेके नृत्य किए थे। हाँ, और महाप्रभु का चरण भी उधर, अगर आप जाएंगे तो महाप्रभु का चरण दर्शन, हम लोग घाट में बैठ, कितना सुंदर उधर कीर्तन हुआ था, कथा हुआ था। और ये श्रीनिवास आचार्य का, नरोत्तम दास ठाकुर का, सबका लीला का फोटो बनाया हुआ है वॉल में। आई डोंट नो, आपको याद है नहीं, चारों लास्ट टाइम जब गए थे तो फोटो काफी ये हो गया था, अपलोड हो गया था। हाँ, पहले उसमें सब दिख रहा था, लिखा हुआ भी था लीला के बाद। तो ये सब याद आना चाहिए। ये अनंताचार्य श्रीपाठ गौर गणदेश दीपिकाয় 197 ও 207 শ্লোকে কবি দত্তকে, এই কবি দত্ত है ना, देखिए श्लोक में कवि दत्त কনকণ্ঠী নাম্নী গোপী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ये काउंट में आ सकता है। 296 ও 207 সরি 196 207 শ্লোকে নয়ন মিশ্রকে নিত্য মঞ্জরি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। महामंजरी माता जी शायद ढूंढ रहा होगा, मेरा कौन है कितना मंजरी है, ये वो है, वो ये है। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पे आया पंचम शाखा अनंताचार्य, तो उसके पहले तो 3 शाखा ही आया, तो चौथा कौन हुआ? चौथा तो रघुनाथ भगवताचार्य, श्लोक में तो है 80 नंबर। हाँ, वो तो 3 हुआ ना, 4 हुआ, 3 नाम आया ना पीछे। 4 नाम आया। अच्छा, धुआनंद ब्रह्मचारी और वो এবং 196 ও 205 শ্লোকে গঙ্গা মন্ত্রীকে চন্দ্রিকা নামক গোপী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মামু ঠাকুর, যার প্রকৃত নাম ছিল জগন্নাথ চক্রবর্তী, তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রী নীলাম্বর চক্রবর্তীর ভাগিনেও ছিলেন। ओके, नीलांबर चक्रवर्ती नाम सुनने से क्या याद आना चाहिए? हाँ बोलिए। महाप्रभु के पितामह बाबा के नाना और अच्छा, बोलिए बोलिए उनका बोलिए मारुति माता बोलिए, कैसी मत बोलिए। महाप्रभु के वो नाना हुए ना, और ब्रह्म माने ज्योतिष भी थे। हाँ, ज्योतिष भी उनका सब किया था, वो पुष्टि वुष्टि महाप्रभु ने किया था। और उनका सेविक विग्रह कौन है? की गोपाल, मदन गोपाल। हम लोग गए थे ना परिक्रमा में मदन गोपाल विग्रह। जगह का नाम क्या है? स्वर्ण विहार में है सर। बेलपुकुर बहुत अच्छा बेल उधर मिलता है। उधर दोनों साइड कैंप रहते हैं, इस साइड माता जी लोग, ऐसे प्रभु लोग का बहुत सुंदर कैंप का आयोजन, याद है होगा आप लोगों को? बेलपुकुर महाप्रभुर मामार बाड़ी। हाँ, बहुत बढ़िया ड्रामा हुआ था इस बार बेलपुकुर में, निमाइश उन्यास। प्रभु सबसे पहला वही रिश्ते हुआ था बेलपुकुर में। अच्छा, बेल का शरबत भी खाए। ओके, आगे। पूर्व बांग्लाয় और उड़ीसा मामा के मामू बोला है कि नरेंद्र सर मामू बोलेंगे। महाराष्ट्र में मामू तो हवलदार को बोलते हैं ना मामू। সবাই তো মামা বলে। মামা দুটো আছে, এটা হলো পুলিশ, এটা হলো চাঁদ মামা। हाँ, ससुराल भी 2 होता है ना। हरे कृष्ण। ठीक है, आगे। মামু ঠাকুরের বাস ছিল ফরিদপুর জেলার মগডোবা নামক গ্রামে। ফরিদপুর তো বাংলাদেশের। গদাধর পণ্ডিতের অপ্রকটের পর মামু ঠাকুর জগন্নাথপুরী শ্রী শ্রী টোটা গোপীনাথ মন্দিরের অধ্যক্ষ রূপে সেবা কার্য আদি করেছিলেন। হরি বল। ঠিক আছে। কোন কোন বৈষ্ণবের মতে মামু ঠাকুর ছিলেন ব্রজের শ্রী রূপমঞ্জরি। श्री रूप मंजरी तो रूप गोस्वामी है ना शायद। एनीवेज, रघुनाथ गोस्वामी रामचंद्र, राधा वल्लभ, कृष्ण जीवन, श्याम सुंदर, शांतामणि, हरिनाथ, नवीन चंद्र, मोतीलाल, दयामयी और कुंज बिहारी
মামু ঠাকুরের অনুগামী ছিলেন, মানে উনকার শিষ্য। কণ্ঠাভরণ, যার প্রকৃত নাম ছিল শ্রী অনন্ত চট্টরাজ, তিনি ব্রজের গোপালী নাম্নী গোপী ছিলেন। গোপাল আর গোপালী। বাহ। আগলা শ্লোক। ভূগর্ভ গোসাই আর ভাগবত দাস, ভূগর্ভ গোসাই আর ভাগবত দাস, যেই দুই আসি কইল বৃন্দাবনে বাস। যেই দুই আসি কইল বৃন্দাবন নিবাস। গদাধর গোস্বামীর একাদশতম শাখা হচ্ছেন ভূগর্ভ গোসাই এবং দ্বাদশতম শাখা হচ্ছেন ভাগবত দাস। তারা দুজনেই বৃন্দাবনে গিয়ে আজীবন সেখানে বাস করেন। ভূগর্ভ গোসাই ছিলেন, হ্যাঁ প্রভু, ये भूगर्भ गोसाई का वो समाधि है वहां पे राधा दामोदर। राधा दामोदर मंदिर में परिक्रमा मार्ग में एकदम लास्ट की तरफ। प्रभुपाद अगर उल्टा जाएंगे तो प्रभुपाद जी का रूम के पास में ही आएगा। ভূগর্ভ গোসাই ছিলেন ব্রজের প্রেম মঞ্জরি, বৃন্দাবনের 7টি প্রধান মন্দিরের অন্যতম গোকুলানন্দ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা লোকনাথ গোস্বামী ছিলেন তার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু। বৃন্দাবনের 7টি প্রধান মন্দির গোবিন্দ গোপীনাথ, মদনমোহন রাধা রমন, শ্যামসুন্দর রাধা দামোদর ও গোকুলানন্দ, এইগুলি গৌরীয় বৈষ্ণবদের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত। বলতে না 7 টেম্পলস অফ বৃন্দাবন। বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়, বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়, বল্লভ চৈতন্য দাস কৃষ্ণ প্রেমময়, বল্লভ চৈতন্য দাস কৃষ্ণ প্রেমময়। ত্রয়োদশ শাখা ছিলেন বাণীনাথ ব্রহ্মচারী এবং চতুর্দশ শাখা বল্লভ চৈতন্য দাস। তারা দুজনেই অত্যন্ত মহৎ ছিলেন এবং তারা সর্বদাই কৃষ্ণ প্রেমে মগ্ন থাকতেন। আদিলীলার 10ম পরিচ্ছেদের 114 শ্লোকে শ্রী বাণীনাথ ব্রহ্মচারীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। নলিনী মোহন গোস্বামী নামক বল্লভ চৈতন্যের এক শিষ্য নবদ্বীপে শ্রী মদন গোপালের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীনাথ চক্রবর্তী আর উদ্ধব দাস, শ্রীনাথ চক্রবর্তী আর উদ্ধব দাস, জিতা মিত্র, কাষ্টা কাটা, জগন্নাথ দাস। জিতা মিত্র, কাষ্ঠ কাটা, জগন্নাথ দাস। পঞ্চদশ শাখা হচ্ছেন শ্রীনাথ চক্রবর্তী, ষোড়শ উদ্ধব, সপ্তদশ জিতা মিত্র, অষ্টাদশ জগন্নাথ দাস। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুভাষ্যে উল্লেখ করেছেন, শাখা নির্ণয় গ্রন্থে 13 শ্লোকে শ্রীনাথ চক্রবর্তীর সমস্ত সদ্গুরু গুণের আশ্রয় এবং কৃষ্ণ সেবায় অত্যন্ত দক্ষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তেমনি 35 শ্লোকে উদ্ধব দাসকে ভগবত প্রেমের প্রধানকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গৌর গণদেশ দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে জিতা মিত্র হচ্ছেন শ্যামমঞ্জরী নামক গোপী। জিতা মিত্র কৃষ্ণ মাধুর্য নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। জগন্নাথ দাস ঢাকার নিকটবর্তী বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন। তার জন্ম হয় কাষ্ঠাকাটা বা কাঠাদিয়া নামক গ্রামে। তার বংশধরেরা এখন আড়িয়াল, কামারপাড়া ও পাইকপাড়া গ্রামে বাস করেন। ঠিক আছে, মনে করেন কি মাতাজি, সরোজ কৃষ্ণ মাতাজি पाइकपाड़ा ग्राम में बास करें। कहाँ पे पाइकपाड़ा ग्राम प्रभु जी? हम लोग के इधर तो नहीं है। लिखा है पाइकपाड़ा ग्राम बोला गया, और कोई नाम है प्रभु जी वहाँ का? पाइकपाड़ा ग्राम। তার প্রতিষ্ঠিত যশ মাধব বিগ্রহ আড়িয়ালের গোস্বামীরা সেবা করেন। তিনি ছিলেন চতুষ্ষষ্ঠী শাখার অন্যতম এক এবং চিত্রা দেবীর तिलकिनी नामक उपसखी। चित्रा देवी तो है ना, अष्टसखी में एक चित्रा आता है, उनका कोई उपसखी माने मंजरी जैसा ही। चित्र लिखा या चित्रा है सिर्फ? अष्टसखी में चित्र लिखा है, चित्रा है शायद सिर्फ, चित्रा। तुंगाभद्रा चित्रा शायद। তার বংশধরের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো। নাম রাম নৃসিংহ, রামগোপাল, রামচন্দ্র, সনাতন, মুক্তারাম, গোপীনাথ, গোলক, হরিমোহন, শিরোমণি,
রাখালরাজ, মাধব ও লক্ষ্মীকান্ত, এইসব বংশধরের সব কিন্তু ভগবানেরই নাম। শাখা নির্ণয় গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে জগন্নাথ দাস ত্রিপুরা রাজ্যে হরে কৃষ্ণ আন্দোলন প্রচার করেন। হরি বল। শ্রীহরি আচার্য সাদি, পুরিয়া গোপাল, শ্রীহরি আচার্য সাদি, পুরিয়া গোপাল, দাস ব্রহ্মচারী পুষ্প গোপাল। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পুষ্প গোপাল। ঊনবিংশতিতম শাখা হচ্ছেন শ্রী হরি আচার্য, 20তম সাদি পুরিয়া গোপাল এবং 21তম কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, 20তম পুষ্প গোপাল। গৌর গণদেশ দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রী হরি আচার্য ছিলেন কালাক্ষী নামক গোপিকা। সাদিপুরিয়া গোপাল পূর্বে বাংলার বিক্রমপুরে হরে কৃষ্ণ আন্দোলন করেছিলেন। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী অষ্টসখীর অন্যতম গোপিকা ছিলেন। তার নাম ছিল ইন্দুলেখা। ইন্দুলেখা হ্যাঁ না অষ্টসখী में वही। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী বৃন্দাবনে বাস করতেন। সেখানে রাধা দামোদর মন্দিরে কৃষ্ণদাসের সমাধি নামক একটি সমাধি রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে এই সমাধিটি কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীর, আবার অন্য কেউ কেউ বলেন তা ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমাধি। উভয় ক্ষেত্রেই সেই সমাধি আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ, কেননা তারা দুজনেই অধঃপতিত জীবকে ভগবত প্রেম দান করেছেন। শাখা নির্ণয় গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে পুষ্প গোপাল ছিলেন स्वर्णग्रामक। स्वर्णग्रामक ये कोई व्यक्ति का नाम होगा शायद। श्रीहर्ष रघु मिश्र पंडित लक्ष्मीनाथ, श्रीहर्ष रघु मिश्र पंडित लक्ष्मीनाथ, बंगवाटी चैतन्य दास श्री रघुनाथ, बंगवाटी चैतन्य दास श्री रघुनाथ। त्रयोविंशतितम शाखा হচ্ছেন শ্রীহর্ষ, চতুর্বিংশতিতম রঘু মিশ্র, পঞ্চবিংশতিতম লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত, ষড়বিংশতিতম বঙ্গবাটি চৈতন্য দাস, সপ্তবিংশতিতম রঘুনাথ। গৌর গণদেশ দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে রঘু মিশ্র হচ্ছেন ব্রজের কর্পূর মঞ্জুরি। তেমনি লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত হচ্ছেন ব্রজের রসনমাদা নামনি গোপী এবং বঙ্গবাটি চৈতন্য দাস হচ্ছেন ব্রজের কালী। শাখা নির্ণয় গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে বঙ্গবাসী চৈতন্য দাসের চক্ষুদয় সর্বদা প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ থাকতো এবং তার শ্রী অঙ্গ সর্বদা কৃষ্ণ প্রেমে রোমাঞ্চিত পুলকিত থাকতো। তার শাখা পরম্পরা হচ্ছে মথুরা প্রসাদ, রুক্মিণী কান্ত, জীবন কৃষ্ণ, যুগল কিশোর, রতন কৃষ্ণ, মিউট করিয়ে, রাধা মাধব, উষামণি, বৈকুণ্ঠনাথ ও লালমোহন বা লালমোহন শাখা শঙ্কনিধি। লালমোহন ছিলেন ঢাকার একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। গৌর গণদেশ দীপিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে রঘুনাথ ছিলেন ব্রজের বরাঙ্গদা। অমোঘ পণ্ডিত হস্তি গোপাল চৈতন্য বল্লভ, अमोघ पंडित हस्ती गोपाल चैतन्य बल्लभ, যদু গাঙ্গুলি আর মঙ্গল বৈষ্ণব, যদু গাঙ্গুলি আর মঙ্গল বৈষ্ণব। অষ্টবিংশতিতম শাখা হচ্ছেন অমোঘ পণ্ডিত, 31তম হস্তি গোপাল, 30তম চৈতন্য বল্লভ, 31তম যদু গাঙ্গুলি, 30তম মঙ্গল বৈষ্ণব। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুভাষ্যে উল্লেখ করেছেন শ্রী মঙ্গল বৈষ্ণব ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার টিটকনা গ্রামের অধিবাসী। তার পূর্বপুরুষেরা কিরিটেশ্বর দেবীর উপাসক শাক্ত ছিলেন। শাক্ত মানে যারা কালীর উপাসককে তাদের শাক্ত বলে। শৈব কাকে বলে? যারা শিবের উপাসক। আর বৈষ্ণব কাকে বলে? যারা বিষ্ণুর উপাসক। কথিত আছে যে মঙ্গল বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী ব্রত গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন। পরে ময়নাডাল গ্রামের অধিবাসী
তার শিষ্য প্রাণনাথ অধিকারীর কন্যাকে বিবাহ করেন। তার বংশধরেরা কাঁদদার ঠাকুর বলে প্রসিদ্ধ। কাঁদরা বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী গ্রাম। মঙ্গল বৈষ্ণবের বংশ 36 ঘর পরিবার রয়েছে। মঙ্গল ঠাকুরের মন্ত্র শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন প্রাণনাথ অধিকারী, কাঁদরা গ্রামের পুরুষোত্তম চক্রবর্তী ও নৃসিংহ প্রসাদ মিত্র। म्यूट करी कहाँ से आवाज आ रही है? सुधा में माता जी, हाँ सुधा भी माता जी का म्यूट नहीं है। तो म्यूट कर दीजिए। পুরুষোত্তম চক্রবর্তীর পরিবার রয়েছেন কুঞ্জ বিহারী চক্রবর্তী ও রাধা বল্লভ চক্রবর্তীর মতো প্রসিদ্ধ পুরুষ, যারা এখন বীরভূম জেলার অধিবাসী। তারা শ্রী চৈতন্য মঙ্গল গান করেন। চৈতন্য মঙ্গল গান করেন, এই কোন গান? কথিত আছে যে বঙ্গদেশ থেকে জগন্নাথপুরী পর্যন্ত মঙ্গল ঠাকুর যখন একটি পথ নির্মাণ করেছিলেন, তখন তিনি একটি দিঘি খনন করতে গিয়ে শ্রী শ্রী রাধা বল্লভ যুগল বিগ্রহ লাভ করেছিলেন। সেই সময় তিনি রানীপুর গ্রামে কাঁদরা অঞ্চলে বাস করতেন। কাঁদরা গ্রাম মঙ্গল ঠাকুরের পূজিত শালগ্রাম শিলা এখনো বর্তমান। শ্রী শ্রী বৃন্দাবন চন্দ্রের পূজার জন্য একটি মন্দির তৈরি করা হয়েছে। মঙ্গল ঠাকুরের 3 পুত্র রসিকা প্রসাদ, গোপী রমন ও শ্যামকিশোর, এই পুত্রদের বংশ এখনো বর্তমান। राधिका प्रसाद। রাধিকা প্রসাদ। চক্রবর্তী শিবানন্দ সদা ব্রজবাসী। चक्रवर्ती शिवानंद सदा ब्रजवासी। মহাশাখা মধ্যে দেহ সুদৃঢ় বিশ্বাসী। महाशाखा मध्य ते हो सुदृढ़ विश्वासी। 33তম শাখা শিবানন্দ চক্রবর্তী, যিনি সর্বদা বৃন্দাবনে বাস করতেন। তার ভগবত বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত গূঢ়। তাকে গদাধর পণ্ডিতের এক মহাশাখা বলে বিবেচনা করা হয়। গৌর গণদেশ দীপিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে শিবানন্দ চক্রবর্তী ছিলেন ব্রজের লবঙ্গ মঞ্জরী। যদুনন্দন দাস রচিত শাখা নির্ণয় গ্রন্থেও গদাধর পণ্ডিতের অন্য শাখাগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। মাধবাচার্য, গোপাল দাস, হৃদয়ানন্দ, বল্লভ ভট্ট, বল্লভ সম্প্রদায় বা পুষ্টি মার্গে সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ। বল্লভ ভট্ট गदाधर पंडित। आप लोग ये पुष्टि मार्ग में है क्या? वल्लभ भट्ट, वल्लभाचार्य की वल्लभ भट्ट है क्या? वल्लभाचार्य है। अच्छा, भट्ट तो नहीं सुना। मधु पंडित এই মহান ভক্ত খর্দ স্টেশন থেকে 2 মাইল পূর্বে সাইবনে গ্রামে বাস করতেন। তিনি বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ গোপীনাথজির মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। मधु पंडित साइबन, साइबन माने राधा नंद दुल्हन, याद है? हम लोग जाते हैं ना तीन ठाकुर। तीन ठाकुर दर्शन, 3 ठाकुर दर्शन, लास्ट दर्शन। हाँ। 6 नंबर है अच्युतानंद, चंद्रशेखर, बक्रेश्वर पंडित, दामोदर, भगवान आचार्य, अनंत आचार्य, कृष्णदास, परमानंद भट्टाचार्य, भवानंद गोस्वामी, चैतन्य दास, লোকনাথ ভট্ট। এই মহান ভক্ত যশোর জেলার তালখড়ি গ্রামে বাস করতেন। ইনি ছিলেন ভূগর্ভ গোস্বামীর বন্ধু এবং নরোত্তম দাস ঠাকুরের গুরু মহারাজ। রাধা বিনোদ মন্দিরটি ইনি নির্মাণ করেন। राधा विनोद मंदिर ये लोकनाथ गोस्वामी के लिए बोल रहे हैं। लोकनाथ भट्ट जो है। गोविंद आचार्य, अक्रूर ठाकुर, संकेत आचार्य, प्रतापादित्य, कमलाकांत आचार्य, যাদবাচার্য ও নারায়ণ পরিহারী, ইনি ছিলেন জগন্নাথপুরীর অধিবাসী। এই তো সংক্ষেপে কইলাই পণ্ডিতের গণ।
এই তো সংক্ষেপে কইলাই পণ্ডিতের গণ, হয়েছে আরো শাখা উপশাখারও গণন, এইছি আরো শাখা উপশাখার গণ, পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ধন্য, পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ধন্য, দানবল্লভ সবারও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। প্রাণ বল্লভ সভাগ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। এভাবেই সংক্ষেপে আমি গদাধর পণ্ডিতের শাখা ও উপশাখার বর্ণনা করলাম। যা আমি এখানে বর্ণনা করলাম না, এইরকম আরো অনেক শাখা আছে। গদাধর পণ্ডিতের সমস্ত অনুগামীরা হচ্ছেন মহাভাগবত, কেননা শ্রী চৈতন্য মহাप्रभु के তারা তাদের जीवन स्वरूप बोले जाने। हरि बोल। अच्छा, वो यहाँ कोई डेविएशन नहीं है इनका शाखा उपशाखा में, ये तो उल्लेख आता ना। এই তিন স্কন্ধের কইলু শাখার গণন, এই তিন স্কন্ধে কইলু শাখার গণন, যা সবা স্মরণে ভববন্ধ বিমোচন, যা সবা স্মরণে ভববন্ধ বিমোচন, তা সবা স্মরণে পাই চৈতন্য চরণ, যা সবা স্মরণে পাই চৈতন্য চরণ, যা সবা স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ, যা সবা শরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ, অতএব তা সবারও বন্দিয়ে চরণ, অতএব তা সবার বন্দিয়ে চরণ, চৈতন্য মালির কহি লীলা অনুক্রম, চৈতন্য মালিন কহি লীলা অনুক্রম, গৌরাং গৌর লীলামৃত সিন্ধু অপার অগাধ, গৌর লীলামৃত সিন্ধু অপার অগাধ, কে করিতে পারে তাহা অবগাহ সাধ। কে করিতে পারে তাহা অবগাহ সাধ। এই সমস্ত নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং গদাধরের এই সব শাখা ও উপশাখা স্মরণ করলে ভববন্ধন মোচন হয়। হরি বল। এই সমস্ত বৈষ্ণবদের স্মরণ করলেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রী পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ লাভ করা যায়। শুধুমাত্র তাদের পবিত্র নাম স্মরণ করলেই সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হয়। তাই আমি সমস্ত বৈষ্ণবদের চরণে প্রণতি নিবেদন করে আমি মালিরূপী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা ক্রমানুসারে বর্ণনা করব। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা সমুদ্র অপরিমেয় ও অগাধ। এমন কেউ আছে কি যার সেই বিশাল সমুদ্রের পরিমাপ করা সাহস আছে? ऐसा कोई है? यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, तो ये जो गौगण उदेश दीपिका से हम लोग इतना पढ़ रहे थे, अभी एक और किताब का नाम आया ना, वो शाखा निर्णय बोल के यदुनंदन दास हाँ का। हाँ आया, कोई एक दूसरा भक्त का नाम भी आया, वो लिखा है यदुनंदन दास रचित तो शाखा निर्णय ग्रंथ। तो उसमें भी उसमें अलग अलग शाखा के बारे में दिया हुआ है, लेकिन हु इज हु वो पास्ट वाला उसमें नहीं है। हु दिया है जीजीडी। প্রভুজি এই বইটা কে লিখেছেন এসছে নামটা শাখা নির্ণয় গ্রন্থ? हाँ, যদুনন্দন क्या नाम था? यदुनंदन दास। लिखा हुआ है देखिए, এই 88 তাৎপর্যের দ্বিতীয় লাইনে, তাহারও মাধুর্য গন্ধে লুব্ধ হয় মন, তাহার মাধুর্য গন্ধে লুব্ধ হয় মন, অতএব তটে রহি চাকি এক কণ, অতএব তটে রহি চাকি এক কণ, রূপ রঘুনাথ পদে যারাস, রূপ রঘুনাথ পদে জাগাস, চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস। সে গভীর সমুদ্রে ডুব দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু এর সুমিষ্ট সুগন্ধ আমাকে আকর্ষণ করে। তাই আমি সমুদ্র তীরেই তা আস্বাদনের জন্য দাঁড়িয়ে থাকি, কিন্তু তার সবটুকু আস্বাদন করতে পারি না, এক ফোঁটা আস্বাদন করি মাত্র। শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রী পাদপদ্মে আমি প্রণতি নিবেদন করে তাদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত বর্ণনা করছি। ইতি শ্রী অদ্বৈত আচার্য এবং শ্রী গদাধর পণ্ডিতের শাখা ও উপশাখা বর্ণনা করে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত। নমো বিষ্ণু পাদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। त्रयोदश परिच्छेद महाप्रभु जन्म। तो देखिए, अभी तक सबका इंट्रोडक्शन दे दिया, ये वो है वो ये है। अभी
महाप्रभु का ऑफिशियली लीला शुरू हो रहा है। अभी एक्चुअली ऑफिशियली चैतन्य चरितामृत शुरू हो रहा है। मंगलाचरण हो गया, कौन क्या क्या है सब पूरा जितना भी ड्रामा में लीला में महाप्रभु का जितना भी लोग है सबका परिचय दे दिया, क्योंकि इन्हीं लोग आएगा वर्णन, इन लोगों का वर्णन आएगा ना महाप्रभु की लीला में। ठीक है, अभी महाप्रभु का ऑफिशियली लीला चालू हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म लीला, श्री चैतन्य चरितामृत त्रयोदश परिच्छेद, त्रयोदश परिच्छेद, और आज भी त्रयोदश दिवस है ना, आज 13 तारीख है ना। श्री चैतन्य महाप्रभुर आविर्भावेर कथा वर्णना करा হয়েছে। ये 13 नंबर हम लोग के लिए लकी है। अमेरिका में बोलते हैं 13 अनलकी है, लेकिन 13 सितंबर को इस्कॉन स्थापन हुआ था ना, 13 सितंबर 1967 शायद 66 ऐसे इस्कॉन गॉट रजिस्टर्ड इन न्यूयॉर्क। ओके, आज कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। नहीं तो वो आपका कवर कहाँ गया? तो पालते थे जो आवाज आता था अनम्यूट करने वो अभी तो आपके उधर गया हुआ है। हरे कृष्ण। ओके, সমগ্র আদি লীলা, আচ্ছা এই সমগ্র আদি লীলা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য লীলা এবং অন্তলীলায় তার সন্ন্যাস লীলা বর্ণনা হয়েছে। तो आदि लीला में क्या है? महाप्रभुर गृहस्थ लीला এবং অন্তলীলায় সন্ন্যাস লীলা। অন্তলীলার প্রথম 6 বছর মধ্য लीला नामे ख्यात। ओके, तो देखिए एक्चुअली 2 पार्ट में है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 पार्ट में है, क्या? आदि लीला, अंत लीला। लेकिन अभी अंत लीला को माने पहला 24 साल आदि लीला, अगला 24 साल अंत लीला। लेकिन अगला 24 साल जो अंत लीला है इसका 2 पार्ट किया है, 25 से 30 और 31 से 48। 25 से 30 हो गया मध्य लीला, 31 से 48 हो गया अंत लीला। इसलिए लिखा है অন্তলীলার প্রথম 6 বছর মধ্যলীলা নামে খ্যাত। সেই সময় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করে বৃন্দাবন গমন করেন। বৃন্দাবন থেকে ফিরে আসেন এবং সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করেন। अंतलीला में क्या हुआ? हाँ बोलिए अशोक प्रभु। अच्छा, बोले तो ये जो 3 भाग किया गया, अंतलीला तो कहीं उल्लेख नहीं आता है, ये मध्य लीला अंतलीला आता है तो प्रभु। अच्छा, সেই সময় শ্রী চৈতন্য দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করে বৃন্দাবনে গমন করেন। तो जब महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण करके वापस आया, अंतलीला चालू हो गया। 31 माने उनका उम्र 31। বৃন্দাবন থেকে ফিরে আসেন এবং সংकीर्तन आंदोलन प्रचार करें। 31 टू 48, ये 16 साल जो है, सॉरी 18 साल जो है ये अंतलीला। उपेंद्र मिश्र नामक श्रीहट्ट निवासी एक शास्त्रज्ञ ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्रेर पिता छिलेन। तो ये महाप्रभु का कौन हो गया? दादाजी उपेंद्र मिश्र। जगन्नाथ मिश्र नवद्वीपे नीलाम्बर चक्रवर्ती तत्त्वावधाने अध्ययन करते আসতেন এবং তারপর नीलाम्बर चक्रवर्ती कन्या शची देवी के विवाह करे नवद्वीपे बसती स्थापन करें। ठीक है, आगे पढ़ाई करने के लिए नवद्वीप में आते थे और टीचर कौन था? नीलाम्बर चक्रवर्ती। अभी बाद में टीचर बन गया ससुर जी। শ্রীমতী শচী দেবীর প্রথম 8টি কন্যা হয়। সেই কন্যাগুলি জন্মের পর পরলোক গমন করলে নবম গর্ভে বিশ্বরূপের জন্ম হয়। ओ इनका भी देखिए 8 डॉटर्स का मृत्यु हो गया। बहुत लोगों का है, और नित्यानंद प्रभु का भी वैसे ही हुआ, 6 संतान का मृत्यु। देवकी का भी, देवकी माता का भी 6 संतान का मृत्यु हुआ है ना। 7 का प्रभु, 8वें नंबर कृष्ण थे। 7वें नंबर तो बल्ला जी थे। इससे क्या पता चलता है? 7वां नंबर कन्या थी। कन्या थी। अच्छा, एनीवेज, तो इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है? आप क्या बोले?
ना ये संजोग है ना कि कुछ लीला है। इससे देखिए एक जगह तो उल्लेख आता है कि पहले 6 संतानों का मृत्यु हो गया था देवकी के, फिर बलराम जी आया, गुरु आदि गुरु आकर पूरा साफ वाफ किया। फिर क्योंकि भगवान आगमन हो रहा है तो गर्भ को तो भाई तो फिर गुरु आया। गर्भ को एक्चुअली माने मेड इट सुटेबल फॉर कृष्णास अपीयरेंस। मेड इट सुटेबल को हिंदी में क्या बोलेंगे, उसको तैयार किया गर्भ को, भगवान सुव्यवस्थित कर रहे हैं, व्यवस्थित कर दिया गर्भ को देवकी को, फिर भगवान अवतरण हुआ। इसको इस तरह से ले सकते हैं और क्या। और नित्यानंद प्रभु का जो वो तो हम लोग को मालूम है, अभिराम ठाकुर का दंडवत करते हैं। अच्छा, इनका तो मारीच का पुत्र थे ना, 6 पुत्र मारीच का था, देवकी के गर्भ में जो मृत्यु हुआ है ना, वो आता है। और ये भी आता है ना बाद में देवकी देवी भगवान श्री कृष्ण को बोलता है ना, वो 6 पुत्र को लेके आओ, ऐसे कुछ आता है भी लीला, शायद कृष्ण लीला में ही आता है, कृष्ण बुक में ही आता है कि देवकी रिक्वेस्ट कृष्ण को ब्रिंग बैक माय 6 sons who were killed। সেই কন্যাগুলি জন্মের পর পরলোক গমন করলে নবম গর্ভে বিশ্বরূপের জন্ম হয়। वेरी इंपॉर्टेंट, 8 के बाद 9 नंबर विश्वरूप माने महाप्रभु का बड़ा भाई नित्यानंद प्रभु का अवतार। 1407 ছকে ফাল্গুন পূর্ণিমা সন্ধ্যাবেলায় সিংহ লগ্নে সিংহ রাশিতে চন্দ্রগ্রহণের সময় শচী দেবী ও জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র রূপে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কি जय जय सिंह राशि सिंह लग्न, कोई है इधर? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু জন্মের কথা শুনে তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণেরা নানা রকম উপহার নিয়ে সেই নবজাতক শিশুটিকে দর্শন করতে আসেন। মহান জ্যোতির্বিদ নীলাম্বর চক্রবর্তী শিশুটির কোষ্ঠীর ফল গণনা করে দেখতে পান যে এই শিশুটি হচ্ছেন একজন মহাপুরুষ। এই অধ্যায়ে সেই মহাপুরুষের লক্ষণগুলি বর্ণনা করা হয়েছে, সিমটমস। तो नीलांबर चक्रवर्ती किनका अवतार? नीलांबर चक्रवर्ती शायद गर्ग मुनि का ही अवतार होगा, तो देखना पड़ेगा वो लिस्ट। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতলা হরি বলো হরি হরি जय जय जय